Maayong bunta guys no. Yung kabuntagon guys. Pasalamatan na to sa kanunay ang Ginoo magitagan niya og mayong panglawas og mayong panahon nga makasubli na sa pagpadayon sa ato ang mga gimboton alang sa pangadlaw-adlaw na to nga pagtrabaho guys no. Og pasalamatan na to siya nga sa tibuok gabi sa atong pagkatulog gitagan niya og kay gayonan siya nagapukaw kana ato na makadangag intak na sa kabuntagon guys. So pagpadayon sa akong trabaho guys no, magluto na po di ay ko sa akong pirmi nga ginabuhat matag adlaw bago ko magmatagos no o time check di ay 4:60 kabuntagon guys magalungag na ko guys o magatakos na ko sa og bugas ako ang pagalutuan guys diri ko sa rice cooker magluto guys dili guys panikon ninyo guys magtakos ta og bugas dili guys dili ta guys padayon dahil sa itong gimbaton guys no alang sa itong pag adlaw may gimbaton ang tingin sa kanunay guys karon guys ang panahon guys ba sus binigid ang gasolina pagkataasan na guys but hapit na magbut 100 sa mga guys inyo ka guys no kumusta ka ang gasolina dito no di ano hapit na gintaan mo balik sa nang kahatong buhaton guys no kung mabot na siya sobra gatos magbalik siguro ta sa pagbike ani guys so direta guys tapos tag tubig guys so, guys tapos tag tubig guys 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 na atong pahiran o sanina ning ilalom sa atong rice cooker guys kay basa ang good mao na hinungdan sa hapon nga dali lang maguba ang ato ang rice cooker kay basa siya ilalom so that guys saksak natin guys so maulan to guys no thank you for watching my video guys i-update lang mo sa sunod na ko na video bye bye.